गुस्सा गुस्सा क्या है और गुस्से की केमिस्ट्री क्या है। आजकल हर शख्स गुस्से में नजर आता है। जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। मैंने पूछा, सर गुस्से की केमिस्ट्री क्या है? वो मुस्कुराकर बोले, हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, हमारे हर इमोशन का दौरानिया 12 मिनट होता है। मैंने पूछा, मसलन? वो बोले, मसलन गुस्सा एक जज्बा है और ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई या जरूरत से कम थी, हमने जरूरत से ज्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई या फिर खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल्स रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारी ये भड़कन सिर्फ 12 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल्स भी पैदा कर देगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनांचे हम अगर गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। मैंने अर्ज किया, क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से की हद तक महदूद है? वो मुस्कुराकर बोले, जी नहीं, हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं, गुस्सा, खौफ, नफरत, हैरत, लुत्फ यानी एंजॉयमेंट और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट कह के लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं। हमें नफरत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है, हमें 12 मिनट गुस्सा आता है और हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट तक ही कायम रहता है। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। मैंने अर्ज किया, लेकिन मैं अक्सर लोगों को सारा दिन गुस्से, उदासी, नफरत और खौफ के आलम में देखता हूँ। ये सारा दिन नॉर्मल नहीं होते। वो साहब मुस्कुराकर बोले, आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है, आप अगर इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, आप अगर उस पर खुश्क लकड़ियां रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती जाएगी ना, ये भड़कती रहेगी। हम में से ज्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय इन पर तेल और लकड़ियां डालने का काम करते हैं। चुनाचे वो जज्बे जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2-3 दिन में भी ना संभले तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। यूं लोग हमें गसील खान, अल्लाह देता उदास, मलक खौफजदा, नफरत शाह, मियाँ कहका साहब और हैरत शाह कहना शुरू कर देते हैं। वो साहब रुके और फिर बोले, आपने कभी गौर किया है हम में से बेशुमार लोगों के गुस्से चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफरत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नजर आता है? इसकी साफ वजह है जो नजर आती है, जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा हैरत हो, कहका हो, नफरत हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। वो उनके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते तो उम्र भर की खराबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के गुलाम ना बनते। ये मैंने अर्ज किया, और क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? फौरन जवाब आया, मोहब्बत और शहवत दरअसल लुत्फ के वालिदैन होते हैं। ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। आप अगर उसकी भट्टी में नई लकड़ियां ना डालें तो ये भी 12 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन हम बेवकूफ लोग उसे जुल्फे यार में बांधकर गले में लटका लेते हैं और यूं मजनू बनकर जलील होते हैं। हम इंसान अगर इसी तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें तो हम गुनाह, जुर्म और जिल्लत से बच जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कर पाते और यूं हमने लोगों को संसार होते देखा है, कत्ल होते हैं, जेलें भुगतते हैं और जलील होते हैं। हम सब 12 मिनट के कैदी हैं। हम अगर किसी न किसी तरह ये कैद गुजार लें तो हम लंबी कैद से बच जाते हैं, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ते।
میں نے ان سے عرض کیا آپ یہ 12 منٹ کیسے مینج کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے، مجھ سے اپنی فائل مانگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کی فائل پر دستخط کر کے واپس بھجوا چکا ہوں، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹ اور غلط بیانی کا الزام لگایا اور مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دیں۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن میں کیونکہ جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف 12 منٹ رہے گی، چنانچہ میں چپ چاپ اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میرے اس عمل پر 20 منٹ خرچ ہوئے۔ ان 20 منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا اور وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے۔ میں اگر نماز نہ پڑھتا تو میں انہیں جواب دیتا۔ ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوتی، لوگ کام چھوڑ چھاڑ کر اکٹھے ہو جاتے، ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی، میں اس کا سر پھاڑ دیتا یا مجھے وہ نقصان پہنچاتا، لیکن اس سارے فساد کا آخر میں کیا نتیجہ نکلتا؟ پتہ چلتا ہم دونوں بے وقوف تھے۔ ہم سارا دن اپنا کام اور کام چیک کیے بغیر کتنے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر وہ 12 منٹ گزار دیے اور یوں وہ اور میں سارا دن دفتر ڈیزاسٹر سے بچ گئے۔ ہم سب کا دن اور عزت محفوظ ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بولے ہرگز نہیں۔ میں جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں۔ میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا، میں کہکا لگاتے ہوئے بھی بات نہیں کرتا، میں صرف ہنستا ہوں اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں واک کے لیے چلا جاتا ہوں یا غسل کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں، اپنے کمرے، اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ رکے، چند لمحے سوچا اور بولے آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے، میں منہ نہیں کھولتا، میں خاموش رہتا ہوں۔ اور آپ یقین کیجئے سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ بزنس نیوز چینل